Komantan nase kadua nikah pun saling esto nikah kadua lako apolong sambiku tekuk sokoh gila kulaku obuk nakopo dusen nengah mantan anyar dalam kamar tak keluaran emang tukang tabur medok sekali samperlah leres mak potek lasem bila latelo bula melia bila alerek mak sambih nisam kok munki oleh sebu alerek kay kalagu kay mun andi anak telo alerek juga kaltok bereng alerek keng lain artinya juga oke na bangki oh ki mantan anyar subini ke jeding abi selake yater depa kadang jeding tepak-pak ke beto-beto na saiki kiri njok beto yang dina temu cek bedoreng lebede kok umur sebulan ka andi anak telo subini minta ater ka demale tar ke jeding toplok ngarek kene makan papiar colong jibe kok dik puh bedereng mati anyar kata kobi jerengkong mangkat paling beduk jerengkong kala agare naik mangkat si bini pal tapel pal depa gading jeding pah tepak-pak betu cendare ko labu arep pale tepak-pak tak melak bikin mata jalan benari bisa tak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam sedari Sampang sesangat beten kaula amul jaaki sangat beten kaula ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hamid ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji Khalil ajunan semulja Kiai Haji Khalili dan seluruh para kiai, seluruh para muallim dan seluruh jajaran asatidz Madrasah Al-Ihsan sekesempatan malam mangkin hadir eka di tempat jajaran tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku desa yang pada malam kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita yang mewakili yaitu Bapak Sekretaris Desa Haji Haliluddin beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan semulja Bapak Syamsul Arifin sareng Ibu Zaimah,
dan kedua mempelai antara Ustazah Riyatul Rahmatika kelaben raka tercintai pun Al Ustaz Khairul Anwar dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat seemol jaki Allah. Alhamdulillah malam semangkin bi Allah takdir kaula ben ajunan alengki abolong eka dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sampurna. Saya tak lain niat bentuk cuan kaula ajunan nyumpeng doa barokah dek kamantan si kedua iki gadinto Bakriyatun Rahmatika sareng Al Ustaz Khairil Anwar. Semoga sateja pangarep dari sahibul farah was surur, pangarep dari mantan si kedua, doa kaula ajunan dek ke mantan si kedua sareng Allah isem badani. Amin. Allahumma sholawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimo Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun abek ta kaula ajunan dari peteng abuduh iki badak katerang ilmu sehingga kalaban ilmu seebek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan kak dinto bisa dadi orang sing ngerti halal kalaban haram, ngerti coba ben becek ben dadi orang sing bisa ibadah ben ibadah insyaallah sampurnah karena ampun beda petunjuk. Semoga kaula ben ajunan termasuk dari kelompok orang-orang se'syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelum acara lebih lanjut nekak kenengan yadek lega seebudi soon saya keada selake juga sekak dintoh karena akadi ibudi kak dintoh kuburan iki jadi makle abesa antara seodi ben semate punten aslina lengki etas kuburan kak dintoh hukum tak kenging. Jadi secara hukum fikih alengki etas kuburan kak dintoh tak yoliaki langkong saya keadaan makle pada tetilan jalan kasayan saya ada makle Aisyah tore saya budi ke ada saya ada ke budi nyaman tak ada mari semalam dia dong nyereng lerset keadaan lerset tore di budi bahdor aki saya lakek juga nyereng kak keadaan karena saya budi keng tak mengki tempat karena saya ada rang-rang gelu saya sampai keadaan deki makle nabeng aki saya budi. Alhamdulillah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bidhambi yastaghfiruna Allah. Wan lestari ngalih kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lagu sampian le. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dalam Islam kak dinto itu buaki fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam kalakuan nang tenang, dalam kalakuan santai assalamah kak dito selamat orang mun launan insyaallah selamat kapranah ya beda launan tak selamat niku beda nyabrang imbong beda bis launan cuman yang biasa menabi alaunan kak dito ibu selamat wa fil ajalatin nadamah ben dalam kelakuan ger-ager dalam kelakuan kesusu kayak pun reng bengkalan
tahun ni mun Makassar mun ke susu jadi emak tahun ni pokok buru Bengkalan ke susu le kelakuan akhir kelakuan ke buruh kelakuan ke susu an-nadama biasa na kasta contoh saya paling gampang nyon sopora biasa na iyembong mun bede tabrakan mun bede orang labu faktor penyebab utama sepaling banyak pasti ngebut mun bede orang tabrakan bede orang labu alasan sepaling banyak pasti ngebut pasti santak keng kapan tetap berapa hingga beda jalan berit punten tetap berangkat dinto alasan saya paling banyak benih jalan berit keng kencang buktena compok gula ni ke dari compok keluar sekitar 3 kilo sampai makin tak teman beda kasus tabrakan apa jalan rosak jadi ada mobil ngebut ada sepeda ngebut mulai zaman mbak sampai makin ada tabrakan apa? Jalan tu betul. Tabrakan ada orang. Baca jalan nama lalat. Mikirin nabrak. Paling ngepol rebu. Paling ngepol rabu tibi. Mun tabrak tak ada. Apa? Tak ngebut. Jadi dalam Islam, kalakuan tenang, kak dintoh termasuk ngibe keselamatan. Kalakuan akhir biasanya ngibe kekastaan. Al-Imam Hatim Al-Asam, kadi teman ada bu dalam salah satu kitab. Seetoles sering Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Imam Hatim ada busa kak dinto at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton kengain orang bengkes kadur at-ta'anni kalakuan nang tenang kalakuan santai minallah kak dinto datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kelakuan tenang kak dinto lakar dari Allah artinya kelakuan tenang kak dinto bagus jadi makin acaranya kula yundang makin ini ke bakdo maurib bulan yundang bakdo maurib kula kak dinto amaurib ete murah orai langsung masuk kanto takut tak nyapo alhamdulillah debak kanto da orang sekali bagus berarti ngama lagi at-ta'anni minallah nang tenang ya tenang jadi Allah Ta'ala kok ikan menang tenang gelun tina aki karena gula kol sangat kutu toron karena kol 10 ongkai di laut nak kol 12 ongkai Roma wahai kok at-ta'anni minallah tenang santai dari Allah wal ajalatu minas syaiton kalakuan akhir kaburu kasusu minas syaiton kak dinto datang dari setan illa fi khamsati mawadi cepon Imam Hatim kecuali bedelemak perkara orang bengkes fa innaha min sunani Rasulillah bedelemak akhir bedelemak kaburu bedelemak kasusu fa innaha min sunani Rasulillah selemak kak dinto beni lakona setan fa innaha min sunani Rasulillah lema akhir kak dinto dari Gusti Kanjeng Nabi selema kak dinto akhir tuli kencangi tuli kelako bon beli boleh seteja akhir dari kecuali bedalema akhir neka beni dari setan fa innaha min sunani Rasulillah kak dinto dari lakona Gusti Kanjeng Nabi ben kaula ajunan epakon akhir di dalam lema akhir kenapa sudah mersitung benih lakona setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit mun la mayyit kak dintok jelas mate paham arabat mayyit mun mayyit jelas mah ketika beda orang bengkes atingkel umur mun la jelas kak dinto ampon mate maka sunat tuli rabet kak sunat tabeni enang tenangaki tapi tuli pandii tuli buntu tuli bejengaki tuli koburaki katina apa umpaman identiaki ka putrana beda coba identiaki
mun kerana tak sampai maoba dek ke mayit ya tore king mun sampai auba mayit dek pas sampai abau kak dintoho ko maharam karena hatkan li hurmatil mayit karena ngarosak kehormatan mayit nek deki mayit pahe ko jak coba bi orang pahe ko bela tak bagus arapa abauan beni tak bagus tak tuli eko buraki tapi seepa kontuli rabat ini ke ida mata nika kalimat tangan kui fi'il madi maksud tak ampun mate pacek mate na gelu mi temu cak mate bertandana mending matune ke paling gampang tandana orang mate nika celep pacek celep gelu dadi mun raga celep nika king lemate hu raga gelu mun raga anga odi hahaha kok tak percaya sampean bidana odi ben mate jene kemun mate celep mun semua angak jo lebek odi mun la celep dari bawah ke atas berarti kia nika tanda mate kak karena mun odi ini tak celep tak nganyep tapi mun reng kantu ni karo keng reng mate saya temu cek maki orang mati ya temu mun bi reng bengkes ngki na bangki temu masuk masake pah nyandak sebuah bonah kiba mulai bayi bibi je arapa tak kira abin boleh je mi temu aji ya kopi ngala kero tetiban kopi ngala kero ini membedu kopi tenyenggu kalau sudah jelas wafat pun la ampun sedek tuli kopuraki ben sesonat ngopuraki orang sedek kak dinto kopuraki tempat sedek Napa? Nah? Sepeda. Oh, bon. Beli boleh kan toh? Wah, perempuan sepeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun la jelas mate kafuraki ban sunnat kafuraki tempat wafat. Jempok gula beda kebiasaan kak. Mun beda orang mate Bandung, ini ka masjid terakhir ka Madura. Ikan tuh beda. Beda. Ketina apa hukumah? Tak napa. Tapi selebih utama eko puraki tempat wafat. Ring sepoten gula, ring sepo kebelun. Depak umur balik papan. Akhirnya di bagian tantre tanah yurus ka Madura. Bentai ongkos sekemi juta. Dari balik papan dek ke Surabaya pesawat itu. Ternyata larangan semati ben Saudi. Bitan gula telepon ke bala ampun tak usah, ring sepone kata usah apa ka Madura. Lebih-lebih bah biaya sampai sekemi juta. Kopuraki balik papan saus. Apa napa sebab? Si pertama lakar lebih utama kopuraki tempat sedena. Akati Gusti Kanjeng Nabi sedek di Madinah, kak dinto tak pembeli ke Mekah padahal Kanjeng Nabi orang Mekah. Dak ke Madinah ni kenging mancak hijrah. Sedek kopuraki Madinah tak pembeli. Si nomor dua, makin dibeli papan potoron ke Madura tak kira di boleh. Kecuali mun pan ka Madura deki bahudi boleh makin sekejut mah aja dah. Ya lepas kun mata. Senomor telo ngirim kenceran kak dinto pada antara semak ben jauh ni ka pada. Pada bi orang nelpon. Kulen nelpon sampean beda kaya. Telepon di kantor. Suaranya saya kending bakun ni keni. Beda jauh nak. Beda beli papan pada bi orang nelpon. Jadi ngirim kenceran ni ke benih kapan jauh pah tak depak, kapan semak depak punten pada. Cuman masalah afdoliyah orang ngirim kenceran kak dinto lebih utama yang tadi ke kuburan. Apa napa? Ketika yang tadi ke kuburan sepertama kak dinto tadzkiratan lil maut kasih entar kak dinto pahinga cak ambek mati ya. Nomor dua ada perkhilafan masalah kenceran depak tak ada pak. Mun ka kuburan kak dinto tak usah khusus. Mun ka jauh nah nakin khusus. Nakin tutup bendoa. Nek kasih mentrode pak. Keng mun katas kuburan punten tak usah khusus, tak usah tutup bendoa, setuju pamausan kak dinto langsung depak monitas kuburan. Cuma masalah kak dinto, masalah keutamaan. Cuman makin jauh kalau itu tutup bendoa, ulama pada tak beda pendapat. Pasti depak, sepenting tutup bendoa. Ken muni baca tas kuburna, punten. Maka ada gula ben sampean selangkung saya entar ke kuburan, mun kuburna semak, makle tak usah khusus. Maksudnya benih tak usah khusus, ku benih pak cek khusus. Mak kita khusus depak, napa boleh khusus. Nih kemun kalas kuburan. Maka kita tutup kala bendoa macam yasin beri mari macam yasin cek bah mole pakun depak mun compok mun tro depak nak tutup bendoa mun tak tutup bendoa
ulama kita pendapat beda ada budak pak beda ada bu tak ada pak keng mun itu tuh bentuk kak dinto ulama bi ittifaqil a'immah ada budak pak kabi salah satunya Imam Syafi'i saya tak aki mun tak itu tuh bentuk ni kata ada pak keng mun kita sekuburan ada pak kita maca aki doa ada pak keng beda cara nah jelasnya kita sekuburan kak dinto cepon ulama neng ibunda aja Allah temur depak pertama kali ngolok salam terus adep temur benih debara jadi mak le depan mayit saya dalam kasa adep bara jadi sampian ningkong loro saserana adep temur kadito tata carana adep bara tak napa keng mun mayit adep bara sampean debara kan bejengan duhur berjemaah jadi beda tata carana toju kuburan tak gengi iya bang teman-teman ingat nih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi pertama sunat tuli ekopuraki ben sunat ekopuraki tempat eka di bawah fatah ini pertama kalau ada orang mati ternyata sudah jelas meninggal dunia tuli kopuraki sesunat lah kalau memang untuk identifikasi sholat mun lakar memungkinkan depak deki pak polo ben bektuna tabit dan teaki keluh ya kayak mun identifikasi pas sampai sehari semalam gak tinggal pejeng kaki ada boy tak depak bitongan pak polo mun siapa aja nggak tak depak kebitongan pak polo cepon ulama sop pak ipakon pebenyak siapa aja ngakinan yang sepolo orang tak depak ke pak polo dek remah maka sop apa lebih dari telok imam ibu dina telok ibu dina telok ibu dina telok jadi makin latak depak kebitongan pak polo ketika lakar tada orang ya bejengaki asop makin saya banyak jadi jawab pelanceng kaireng karena keutamaan kak dinto ketika tak ibitong kalaban jumlah deki ibitong kalaban asop jelas lagi oke karena mun kulaban sampian nikah tong-ontongan ya menonton banyak saya bejengaki mun tak untung ya tak ada tak mun para kiai mun kati ketohir wafat abu apoluan nibu atusan nibu kefakhrillah wafat atusan nibu saya rabu jangan kibak kan kulaban sampean tong-ontongan karo saya nyoro kapi ayo udah saya jangan kina kaki kan sarung najis dong itu karo orang saya soro benti bi tak bejeng prabila gak ditok kalau bisa ditunggu dengan waktu yang singkat ditunggu kalau tidak jangan kiki ada makle tuli yurus makle tuli kofuraki kadito akhir saya pertama jelas nih nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala kelakuan akhir senomor 2 akhir ni kebeni dari setan tapi termasuk dalam pada Gusti Kanjeng Nabi akhir dalam salema kadito nomor 2 apareng deeren kata moy idza nazala ketika tamoy kak dintoh ampun masuk dek ke tempat saya sediaki ketika ajunan nih panleki payadra yang kai pereng beda kacang beda ceruk beda aing aku anak kak dinto sunat ketimun beda tamoy tuli yang kain kati ajunan mangken sering bapak tuan rumah kan tuli yang kain lagi mun la ampun masuk tuli yang kain tuan rumah seaparing hidangan tuan rumah seaparing keangka dek ketamoy setamoy la ampun masuk kak dinto cobuaki wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil tuan rumah apa yang deeren dek kepanjenengan tuan rumah apa yang keangka dek kepanjenengan di panjenengan bah deer keangka nikah wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil sampean keluar dari kak dinto tuh sana tuan rumah kumbet iki bekap tibi sampean harbi sampai suruh deer kula tak keliru akan dia jadi gitu benih ikalak sampean tuh sana tapi fayulqa fil bahr tu sekak dinto deki depak keluar ibu yang kata di malaikat sampian ken nyebaaki saking dari muljana ngurmat tamoy saking dari muljana lituli apareng hidangan dek kata moy maka namun orang konak kak dinto kafuruaki mun bertamoy rotuli beri ite rotuli pak keluar sebede mun lambat lagi mun mangken punten tak berdebi zaman lambat mun lambat nih kabu mun kocak beda tamu ini kan lebih pahit temu etana aki tuan rumah nangakan sek selah tamu ya etana aki sek pote biasa na lamba mi tokang ya Roma sini kaki ya karena gulanya pok zaman lain tahun sanga lemak ni kai compok ni kaki rang sek pote ni cuma molotan bentelasan jadi mun beda tamu bunga gula apa atau nak sek pote marin tamu yang akan dilangker identik di luar itu aki menter tak ya bi ya Allah ya jak berengan nas yang lo banyak bu
Ini kamu tak yabi deki melo, mun pah yabi gemet. Terkadang tak yabi ongku bunga mula tak yabi atau karbon sepopuan arbuan nasi botenya. Cukong karo telur paling ngepol lambak. Thank you. Telur lambak benih melelek kacak dengan compok ngedalem. Dia ngajam yerem biru saya galak genetung. Beng kacak dengan compok ni kang. Kulen ni kau orang pelosok, orang gunung. Tapi mun yabes ni tak percaya kan muan ngak di Jakarta kulen ni kita timon. Mun karo keng yabes di luar tak kira oning cak kulen ni kau orang gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nomor situng akhir benih dari setan. Tapi lakukan kanjeng Nabi arabat mayit ketika jelas nomor dua wa it'amud dhaif idza nazalah arabat tamuy ketika tamuy ampun mate. Pah mate kapi bu. Apa ndak ada yang mate kapi kemudian. Ampun masuk. Nomor telok kalakuan akhir benih lakuna setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi wa tazwijul banati idza balaghat maka bin anak bini mun anak bini kak dinto ampun balik nikah sunat akhir pakon lituli bi Gusti Kanjeng Nabi andi anak bini balik tuli balagi langsung jawab tak pajoh coba angkat tangan mungkro telok iki buat sekalian di gula kayak mau lebih di telok Roma lah berdetung tuh tak langkong panitia bungkus aki kayak berkat mari aji ya ki furu tak baju pani baju tak ibu ki anak ngoreng nih kok ya suruh abini anak siapa kok waktu pak kering ngapering dina dia sahabat ketika ada bu pakon tuli pakabin anak bini ketika balik ketika Rasulullah menghimbau kepada sahabat pakon tuli pakabin ketika anak kadin tu ampun balik sahabat juga iskal berdibik sampean ki buru ya Rasulullah kimun anak laki tuli pakabin mun anak bini tuli pakabin dak remah cek mun bini kadin tu nada tak mun laki tuli pakabin Kanjeng Nabi bah ajawab hulluhunna bidzahabi wal fiddah angkuyi anak bini kat kejiak kalau ben emas ben salakah napa artena saya maksud pakon pakabin kak dinto benih pahero langsung nyari reng laki Eropa akad tapi pakon pagenteng reng bini kalampina palebur mun parloh kalungi emas beri salakah mun pah sampian ikan tunik bini pah kalungan emas kan 3 kilo hana make gula ngabi na bu ben asli lagi asli nah mun edelim Islam gak dinto lakar mun sebener ketika beda orang laki kak dinto soleh maka orang bini kak dinto sunat mata berabang tibi dak orang soleh ongguan keng mangken pahi kebala getel mun daya benih lakar Islam lu banyak orang bini semata ber pakabin dak Gusti Kanjeng Nabi dia kebanyak bahkan sahabat Gusti Kanjeng Nabi seanya masih dina Umar bin Khattab andi anak bini nyamana Sayyidatuna Hafsah kak dintoh telak bi laki nanti janda bi Sidina Umar pakabin patabar dak Sidina Utsman wala sampian abinya boleh apa napa Sidina Umar anak gula janda makin pola kesokan kabinaki anak gula katinapa cepon Sidina Utsman saporana Sidina Umar untuk saat makin dan gula kita akar abini boleh patabar ke Sidina Abu Bakar pola sampian abinya boleh ki arapa Sidina Umar anak gula tanda telak bi laki nah pola sampean kesokan kabinaki anak gula Sidina Abu Bakar patak nyampit Umar ni kepegel luar biasa sampun lagi ingin teluari dari patabar ke Sidina Abu Bakar akhir pah Kanjeng Nabi alamar Sayyidatuna Hafsah elamar sering ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samarna elamar bi Gusti Kanjeng Nabi Sidina Abu Bakar gak dintobah ngocak Sidina Umar sapora Sidina Umar ten kula saya tak nyampit benih keng tak enda keng bulan kula sering mereng Gusti Kanjeng Nabi nyebut asmana Sidina Hafsah sehingga ten kula ngerti Kanjeng Nabi gak dinto akarab dak putrana sampian cepun Sidina Umar yang ngocak colok je mun tak enda iku cek saking ngakui bahasa mangken arapa Sidina Umar ni kagereng bu keng cuman bagi pegel aja kan cek yang TV bulan lama tabur anak bata aja wabi Sidina Abu Bakar arapa cek lah ngocak anja mak dia tak kira pikiran
punten kula bener keng tak gelem saya dengan nengkeng pulan kanjeng Nabi toman nyebut asma Sidina Hafsah jadi dan kula paham bahwa Sidina Hafsah gak dintoh karbi Gusti kanjeng Nabi akhirnya putrana Sidina Umar gak dintoh bah kabin sareng ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Sidina Umar gak dintoh termasuk matuana Gusti kanjeng Nabi ini kandik sahabat empat sedua gak dintoh matuana sedua gak dintoh mantona Sayyidina Abu Bakar ben Sayyidina Umar kak dinto matuana Gusti kanjeng Nabi Sayyidina Utsman ben Sayyidina Ali kak dinto mantona Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mana bingaku ngepotra bini pah bede seakarep ternyata seakarep kak dinto orang sae maka langkung sae kabin anak bini mun lebelik selak paling bagus tuli ipalake apa napa karena ring bini ini kamu tak tuli ipalake biasa na ampo alake tibi bengkalan menikah itu kan belembok senik kebuk putran sampean lulus madrasah Al-Ihsan bi sampean niat pamunduk ke kejauhan king bedering laki alamar selaki nikah santre akhlak bagus idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquh bedereng laki seakar dak putran sampean ternyata kak dinto putrana seiyar ring laki yang santri ampun bisa ngiba putran sampean dak keselamat akhlak ke saya pakabin tapi anak kula munduka tinggal pemunduka lagi na boy ongguan karena makin beda terkadang pentak ki pemunduka geluh bener munduk nih ke saya keng mun labede sing abi napah selangke kak dintu bisa titi imam sayan pakabin saus apa napa karena ring bini kak dintoh rajaan fitnah nah itempeng orang laki ring bini kak dintoh mulja beni pulan putra kiai tapi pulan andi laki make putra kiai mun andi laki lebat truk bongimbong mun tak dulit bengkong ngabi nak kana ya mungkin apa ki keng mun andi laki napa na boleh putra kiai anang ring tani keng mun andi laki takok semak nyemah bu apa na boleh orang makin lak kira pikiran gelu para bila kak dintok langkung saya na orang bini kak dintok tuli akabin makin laki pada tapi mun ring laki beda ukuran ring laki akabin kak dintok bisa sunat sepertama terobininya si nomor dua mampu majer mahar mampu apa ring nafako sehari semalam makelah terobininya keng mun tandi wes tak sunat jadi hukum akabin kak dintok asli na mubah karing laki keng mun tero pah andi mahar andi seh nafaqwakina saat semalam teti sunnat keng mun ta abi ni deki pah bisa azina hukum teti wajib keng mun kapan abi ni deki bisa teti mudarat karing bini nokolan hukum bisa haram bani akabina nokolan karing bini ni gale ketina apa hukum ring laki nokol karing bini beda cara na maki oleh itu pun sudah proses 3 kali saya pertama wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna mun badareng bini nusus kaselake ota betako ota beko betir nusus sepertama cara nareng lake madai faiduhunna boleh geluh le kaki jemun boleh yoreng atoro kaki jemun bisa lake yatur kok tu gelem boleh geluh tapak pak kami katakan boleh geluh kalaban saya boleh pakun tak atoro pakun alaban selake abenta si bini abenta abun selake ngocak si bini ngocak selake mamala si bini malay selake acerita si bini nah tambah nyerita ya di ngoreng itu kocok burung kalau sudah diberi peringatan dengan mu'idhah pakun wahjuruhunna fil madaji maka ring laki cara adidi orang bini nomor 2 cek kapolong tedung cara nak si bini pati dungi dalam selaki tidungi langker mak lekir pikiran kak ring bini reka iya mau ring laki mak tidung ketibi langker kan kibadi saya teku sangker hahaha menarik pah ojen tengah madem paha lagu semakin malam semakin dingin taklah nangis jadi cara si nomor 2 wahjuruhunna fil madaji balain pakun cek ke bolong tedung arah pemita ero terlak mero cek ke bolong tedung deki malam mun celep ro nyaman ngalle ka
Ebalai pakun tae kamulong tedung pakun langka pakun bangal baru nomor telok wadribuhunna reng lake oleh nukol orang bi keng beda aturan nah beda cara. Kalau menurut Ibnu Abbas reng lake nukul reng bini syarat pertama ghairu mubarrih tokolenna setak malampat jok sampai beda bekas. Senomor dua tokolan kak dinto anggota badan bagian bebe tak oleh nokol bunatas. Senomor telok raja nokol tokol paling epol pada ben siwak uning siwak bener paling lagi gel togel nak kajur wah pahe popo olaran pahe ngek cengek malam kapan malam pahe rangka dadi tokolan nak kotuh tak malampat kotu kajunani kene saya tokol anggota badan ke bebe ngalaki lentes itu kurang ajar lente make lente saya tokol pokang karena make lente mun cumut lagi ke mata nama teh jadi beda kena ngena nikah menurut Islam nikah tokolan tarbiyahnya mana jadi tokolan tapi mendidik jadi tak oleh pahit tokol pasan tak iyong piyang ini kata oleh kanjing Nabi nikah termasuk orang setak toman kasar karing bini bahkan kanjing Nabi kak dinto ketika nemu orang laki masake dek ke orang bini kanjing Nabi kak dinto pah ajabu batnul ard khairun min dhahriha perut bumi lebih baik daripada punggungnya artena orang laki semasake artena orang bini lebih bagus mateh daripada masake aku pak apa bu ilmu malam dah iya dia cek bungan dengan ira aku pak uku dengan anak-anak TK. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Pramila kak dintoh Rabu nak kau leban ajunan saat mangken keng atu akina mantan sekedua. Mantan sekedua sakinah. Napa sakinah? Tenang. Napa saya nyamai tenang? Seneng. Napa saya nyamai seneng? Bunga. Mun mantan anyar tak usah dua aki pakun seneng pakun pakun bunga. Cek tega beda lagu nah. Komantan nase kadua nikah pun saling esto nikah kadua lako apolong sambiku takut sokoh agela kulaku obuk nakopo dusen nengah mantan anyar dalam kamar tak keluarat emang tukang tabur medek sekali nak nyoro mulai TV kan dengan abu tua itu abu tua udah kemarin punten foto makin agar mulia itu Lebon mantan anyar pakun bunga ada mantan anyar tak bu mantan laju bani bunga busan onki awal 3 bulan abu onki umur sebulan 2 bulan nikah abu ya Allah samperlah leres mak potek lasem bila latelo bula melia bila alerek mak sambih misam kok munki oleh sebu alerek kay kalagu kay mun andi anak telo alerek juga kalto bereng alerek keng lain artinya juga iki na bangki oh ki mantan anyar subini ke jeding obi selake yater depa kadang jeding tepak ke beto-beto na sa kiri njok betore yang dina temu cek beda orang lebet kok umur sebulan ka andi anak telok subini minta ater ka demale tar ke jeding toplok ngarek kene mangkat papiar colong jibe kodek puh bedereng mate anyar kata ko obi jerengkong mangkat pale buduk jerengkong kala agare naik mangkat si bini pal tapel pal depa kadang jeding bah tepak betu jedare ko bah labu ara pale tepak tak melak bikin mata jalan benari bisa tak tahu ngako pak tekani sudah sampian bu yesa nikah manusia nikahnya mana perkara anyar mun perkara anyar kadintoh mughayyir mutaghayyir perkara anyar pasti awo ba
Beni karo keng perasaan na sa aube, make beden na aube. Mangkana perasaan lebur mantan ni kata kira abid. Mantan serak saus makin sana kumik ni kalebur ni kalau lanceng. Apa-apa? Katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan. Perasaan cinta kak dinto berhubungan kalaban beden. Orang ini kemulai saja tua beden na aube umur 20 los ning salah alos ko. Umur sebitak ning los salah tak kuning celeng bolos kanang ki mon ki umur segemi kapan gelek lebur jak gigi narata pah ngelakak abo umur segang bolo jak gelek ngelakak deh iya mulai pengajian pah pengumuman saya harus andik gigi palsu geger kok artena au be manusia gak dinto au beten mun la'au maka perasaan lebur kak dintu sajen korang karena lebur kak dintu tentu akibi beten sekapra gini bangki tanya akhir yang laki arami lebur kasih bini pasti alasan kak dintu rati tanya akhir yang bini mek lebur kasih laki pasti alasan kak dintu genteng njok rapa si laki tak genteng tak njok rapa si bini tak ratin ratin ben genteng ini ketiap tengan lain gini bangki mungkin yang sampean gula tak genteng tanya ke bini gula ada si gentengan ben gula jak karotung senda gini bangki bini gula penting aki banding bini bangkes ya ratinan bini gula cang gula can lagi na sampean ya ratinan sampean anapa ya pengal ningaleh ben anilai ratin kak dinto tak pada orang ini kepanggil macam-macam. Bade si lebur kasih kuning, ya bade si lebur kasih poton, bebado. Ibri sekoning tanda minta sejelang. Arapa kak abuh mun celang je anga hoi kok. Bade lebur kasih renjang, bade lebur kasih bante, bade lebur kasih lempo, bade lebur kasih koros, gih. Bade lebur kasih mancung, bade si tak lebur kasih mancungnya ada si terpa. Alhamdulillah le tang bini ke pak elong. Aselah nggak kelampok ning itu selah bebek percat boma asyukur kak ontong le bini mulai ya lu percat dia tak kira tu mati magi bila maju paling mati umur lebih 100 bun apa kak ya elong mun percat kan lo bengenik kini le jadi mau nanya besar tak gendidi habis saya ada LPG nih jadi macam manusia ini macam ratin ini macam tiap orang anilai ratin anilai gendeng kak dito tak pada makanya bunga kak dintu tak yokor kalaben gendeng bunga tak yokor kalaben ratin anapa tiap orang in lain ukuran ratin ben gendeng nomor 2 ratin kak dintu aube gendeng kak dintu aube orang mungkin mudah gendeng suaranya mungkin mudah tenyeng jadi pembina upacara bu nomor segemi lebur kepada pembina upacara hormat umur segemi tetangga ngocak colong siapa cek lebur cek umur segemi coba nyari kimba si umur segang pulau betok ruang kepada pembina upacara hormat apa saya kelibur namun lang aja nger gini bang tak bisa lebur kak dinto bedebetes ya tapi untung Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkawinan kak dinto beni cuma masalah lebur tapi bi Allah ibriin rahmah beni cuma mawaddah tapi rahmah seike bayi terakhir makanya dua nak sakinah mawaddah warahmah ma makna mawaddah lebur nomor 2 ma makna rahmah nisar orang akabin sajan abid lebur sajan seguni eng nisar sajan santa apa napa karena la tahsulur rahmah illa ba'da tawallud polan nisar kak dito tak kira sampurna mun tak tegaan di anak mun lahir lebur sajan orang arapa bete nabi ni mun la andi anak au be selake pada kan engki reng bini ni kamu la andi anak tak pada ben kita andi anak keng reng lake kareng bini ni seran kapan la andi anak mangkana mun andi anak ni kacang orang konah seken mi seken bede tale na si anya maka dibiring tuai pesen tulian di anak cong tulian di anak mak le seken munan di anak bunyi jalur ke baik aku lak sajen
sajen seken tale laki bini nikah seken ketika tale kelaben makanya Quran nerangake masalah perkawinan kak dito kelaben bahasa mitsaqon ghalizo tale secek sekena kan mungkin mangken al ustad Khairil Anwar dekah orang sepo bini ing Bakriyatun rahmatika dek kering sepo bini dek ibu Khuzaimah kak dinto tak betal wudu mungkin apa nggih seken apa tak seken seken apa tak seken seken anak manto orang keng ketika etali kelaban qabil tu nikah haha kamat tua bini kak dinto tak betal wudu bentak oleh kabin maki bila cepon kitab fikih mahram muabbad mun badereng laki abini atelak ban si bini mari qabil tu nikah apa telak kaki bikole kamat tua nikah pakun tak betal wudu pakun tak oleh kabin sampai beda saking dari sekena perkawinan paham makanya kan temen bodoh orang alake bodoh orang abini mantan lake kapan masraki kan isoro angkum anang tibit nanti kan masraki bismillahirrahmanirrahim kalaban bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah badan kaula masraki anak badan kaula al ustad Khairil Anwar dek keluarga kak dintoh kalaban sateja kak korang naipon ben sateja kak terbatas naipon benten kula nyuun ustad Khairil Anwar tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak potoh sehingga ketika beda kesalahan tak cangkolang untuk matepak ben bener eja wabi sebini kalau ben dabuan alhamdulillahil mun'imi bi jalailin ni'am wa daqaiqiha biwajhin malih wa qalbin farih wa yadin sakhih wa lisanin fasih kalau ben dua tanang abuka kalau ben ati cumper mulai detik mangken dan kula neremah Ustaz Khairil Anwar untuk teti bagian keluarga badan kaula ben akati seepentah badan kula siap Ustaz Khairil Anwar bi badan kaula tak palaku betoh tapi panguwana endi tak yang kebe anak mantok tapi yang kebe anak tibi mun pelaku betoh takut bi rekuh mun panguan embi kining pakan dilalang mun yang keb anak mantok sengoca takut kukuh kin mun yang keb anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang kok kan beri sedih ketangki jadi anak tibi makin mantok pada ben anak foto heramun reng sepo lamba reng bengkes sekona lamba dari pihak pisan lake kapisan bini lamaran kak dinto kotu beda senyama pelotan aramik kotu beda pelotan kak dinto artena makle sejen atok-tok makle sejen atretan dua keluarga ni kotu beda tetel orang tetel sampean bu tetel leka ada ernah orang sehat nak kena ngudah mun sepo rak bani sepo kan orang sejak sepo nak tak bisa ada tetel setelah tetel tak ikut lagi kena cekak ke tetel rekak tetel ni makanya mun beda orang lamaran deng sekolah mbak kotu ngiba aki pelotan makle sejen atok-tok makle sejen atretan ngiba aki tetel makle sejen rapet makle sejen apuntel muntro saya pah ngiba aki becit cek gempang aube cek lekas ngecit mun beda apa cek pah nyuluwet pabicek babender arempukan pasai pada sepona pas ngiba aki tutul cek saling tungat tu cek gempang mamatul coba ibarat tu dicek pakai temur tak saya temur tu dicek pakai berak cung sekenan cung bagusan pah engi bagi gedang apa gedang dia sangkit bendeng adeng arapa makle mantan seken arapa minta mi engi bagi gedang mun ngi bagi ajem jelo gedang sangkit bendeng mantan na makle seken selake makle tak abini pole sebini makle tak alake pole selake abini sekalian ikibo mate sampai swarga sebini alake sekalian ikibo mate sampai ke swarga cepon reng kadur eka bental pate selake santre sebini santre kor selake ngas teteh sebini tengate insyaallah pas teh teti juduh sampai mate amin kote hahaha kacang ibat anda bejana amin tak amin Allahumma sholli ala Muhammad makanya gedang bu ada apa mik gedang kan cek banyak uak buan selarang kelengkeng larang salak larang mik gedang beda artena beda maksud taringko dalam bu gedang ni ketung situ ngawak buan pan mari abua tak abua kia beda gedang abua dukane makanya kalak gedang saya iki bagi
Alaki sekalian tak lagi boleh, abini sekalian tak abini bo. Gedang ni kabua sekalian kan? Mari abua ada mate, ada gedang abua boleh. Makanya mun ibengkes ni kebedu gedang mari nyolpu, kalak buana. Pah nyolpu abua boleh. Poker kak tak beres gedang aja. Cek lau bu boy. Mantar bi Allah mantan segadua ibu bagus amin. Ben mantar paringin nak foto solihin solihat. Karena gak ditotale nak. Makanya tuaki Mbak Riyatun rahmatika mantar sareng Allah. Mbak Riyatun tuli pangagung napotrah amin. Mbak Riyatun tuli andi anak amin. Mbak Riyatun mantar banyak apotranah amin. Mbak Riyatun ben tahun mantar rembiak. Ben rembi mantar kemborok. Arapa mi agila buk. Jadi nak rembi kempangan ang selamat ku apa? Tak ada mangken mun lambek bagian bamba aja haram bertahun rembi. Tanya ki kapo sepo. Tangki ba. Lambek ada kabe tak mun mangken sekejap masuk kabe sekejap masuk kabe. Mun lambek aja masuk kabe. Tangki. Mangken jan takut orang rembi ni. Padahal mangken alat canggih. Tak bisa rembi normal, bisa sesar. Ken takut mangken. Kulan di anak dua, tanya aki bi kulan. Dak remale, tak turan dia anak boleh. Mungkin dimin kula ki takok kaki kira pikiran. Bi kula petaber, mun kaki takok serem bi bekel lagi negaring bini lain kedua, tai beki. Isa lekeng neser kula keng kadri neser kabin diri bu. Jangan kula mun serem dia takok bekel lagi nak orang tanda. Padahal mungkin beda obat pendorong. Mungkin apa ki? Beda bisa merajaen celen. Lambe ada apa-apa to kui. Mungkin kita beda tanda buka tung, buka dua, buka telur, buka empat. Lambat je buka TV dah, buka dua apa-apa. Tak kira bukaan. Ten lambat biasa. Coba ring lambat. Tanya aki kan tu bagian bos sepo. Berapa betrana? Biasa di anak pak belas dia biasa, sangat belas biasa. Oh mun mungkin. Sana apa? Petolekor. Petolekor ibu. Ya Afrika berdeng binian di anak subita kempak. Mohon sebita kempak ni muncang kulit tak usah ajin asim pengal to'an nangis. Bapak ibu hadirin saya mau jaki Allah. Pon. Apa dia boleh? Sepertama. Apa sepertama? Hilang lah. Setiap akhir gak dinto dari saya. Kecuali budalema. Gak dinto bunyi itu setan. Tapi sunat Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama. Iya kalau lebih demai itu bener nah. Nomor dua, nomor telur, oke. Ini nomor empat, apa cak nyampir kita ikut bala bu? Betul pak kering apa dina dia? Wa qada'ud dain idza wajabah majar utang mun la wajib. Nah apa makna wajib? Depak kajenci. Salah depak kajenci saya andi utang andi pese ni wajib. Bagi depak kajenci mun andi pese. Ya tak wajib. Ya saya mau utang fa nadhiratun ila maisarah dan tek geluh. Keng pada kita majer atau toran geluh tak langkong kak ya sekora kok kita bisa majer setia kak. Tak kira abid boleh kak. Insyaallah 2030 bajer biko. Iya cak penting rembukan. Mana kan kan rembukan thank you kak. Sepenting rembukan, sepenting tak ikolopai entare. Senomor lemak seterakhir wattaubatu minadz-dzunub idza faritah. Kak dinto atau berdari dosa ketika alas tarik kelaku. Nikah pakon lituli bi Gusti Kanjeng Nabi. Akhir dari setan keng selema kak dinto lakon Kanjeng Nabi. Arabat mayit, arabat tamoy, maka bin anak bini majar otang ketika ampun bade saya bajara kina senomor lema atau berdari dosa kak dinto akhir beni akhir dari setan fa innaha min sunani rasulillah ben kaula ben ajunan sunnat akhir dalam selema kak dinto semoga pada bisa ngalaku akhir selema kak dinto amin Allahumma. Bapak ibu hadirin dan kula terjadwal pukul sanga kudu keluar kudu turun dari kak dinto mungkin pukul sanga ampun lebet 5 menit ya muncul boleh bu. Aku lagi ngali mak le pada kecapok mak le pada melo tadi bani salan ku dah aku dah dapat maurib pula bisa apa roh jangku ibu antar bi Allah pada alam jeng umur bisa tapang ki boleh dengan kesempatan selain ban mantar bi Allah mantan sekadua yang pada tujuan syekh sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah amin sakinah mawaddah warahmah amin
ajunan seteja serabu entar ami-rami ketika dintok keng nyumpung doa mantar bi Allah pada paudi sampurna. Tinggal maki agak aja kor lantar ke pengajian tak apa bu. Oh cola iya. Pabudu pong saya jual kita boleh pabudu potek dia ya. Manda pak kalau mau deki repot gantiin aja. Sekak dintoh si bisa pada pak orang berlebihnya nyon saporas tidak bertesa kaki saporaki kaki buk saporaki buki menterbi Allah pada umat selamat kapi pada teka hajat kapi menabi benar-benar asli fadl dari Allah menabi pada salah asli umbar dari keendangan ben kebutuhan beten kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.